خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں آج کے اس خوبصورت دن کے لیے, سبت کے دن کے لیے جو خداوند نے یہ موقع دیا کہ آپ خداوند کے گھر میں آ کر خداوند کے کلام کو سن سکیں. جتنے لائیو دیکھ رہے ہیں آپ کو بھی ویلکم اور خوش آمدید کہتے ہیں. آج کی فضل ٹیلی ویژن ہارویسٹ گاسپل چرچ کی سنڈے سروس کی عبادت میں, اس سے پہلے کہ میں کلام کی طرف آگے بڑھوں, آپ سب گزشتہ دنوں جو واقعہ ہوا اس سے بخوبی واقف ہیں. تو میں خدا کی خادمہ پاسٹر مہوش عمران, جتنے بھی چرچز کو جلایا گیا, گھروں کو جلایا گیا, اس واقعے کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں. اور میرے عزیزوں, ایک گھر کو بنانے کے لیے کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ پوری عمر جو ہے وہ لگ جاتی ہے محنت کر کے. اگر آپ ان لوگوں کی کہانیاں سنیں تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں. اس لیے میں آپ کو انکریج کرنا چاہتی ہوں, جتنے بھی دیکھ رہے ہیں, جتنے بھی یہاں پر موجود ہیں, یہ نہ کہیں وہاں پہ تو فلاں نے مدد کر دی, ان کے پاس بڑی مدد ہے, ان کا لاس جو ہے وہ بہت بڑا ہے. جیسے بھی ہو سکتا ہے آپ اپنی طرف سے ان کے لیے ضرور کنٹریبیوٹ کریں. آپ خود جا سکتے ہیں یا کسی بھی طریقے سے آپ ان کی مدد کریں تاکہ خداوند آپ کو برکت دے. خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں, ہم یہاں نہیں تھے لیکن ساری ٹیم, ڈاکٹر شرجیل, اسی طرح دائم بھائی, پاسٹر مینول, پاسٹر نوید, کئی دفعہ ان علاقہ جات میں گئے, ان کے لیے دعا کی, برکت چاہی. پریز دی لارڈ. تو آئیں ہم خداوند کے کلام کی طرف بڑھیں گے. آج کا میرا ٹاپک ہے فوکس آن گاڈ ناٹ آن یور پرابلمز. خدا پر دھیان کریں, مشکلات پر نہیں. آج کا میرا ٹاپک ہے فوکس آن گاڈ ناٹ آن یور پرابلمز. خدا پر دھیان کریں, اپنی مشکلات پر دھیان نہ کریں. آج اس دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں ہر شخص مشکلات میں سے گزر رہا ہے, مصیبتوں کے اندر ہے, پرابلمز کے اندر ہے. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ صبح آنکھ ہی کھلتی ہے اور جیسے ہی صبح ہوتی ہے کوئی نہ کوئی مشکل آ جاتی ہے, آپ پریشان ہو جاتے ہیں, آپ اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتے ہیں. میرے عزیزو, ہم میں سے کوئی بھی نہیں جو کل کی بابت جانتا ہے. ہم میں سے کوئی بھی نہیں جو آنے والے ایک بھی گھڑی کے بارے میں جانتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا. اکثر اوقات جب کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو وہاں پر بہنیں جب بات کاری ہوتی ہیں تو کہتی ہیں ابھی تو یہ اچھا بھلا تھا, ہلے تے چنگا بھلا سی, پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا ہو گیا. میرے عزیزو, اگر آپ بائبل کو دیکھیں تو انسان کو ایک پانی کے بلبلے کی طرح, ایک ببل کی طرح بیان کیا گیا ہے کہ جیسے وہ بڑا ہوتا ہے you never know کہ کس لمحہ جو ہے وہ ختم ہو جائے. اس لیے آج جتنے بھی آپ چرچ میں موجود ہیں, جتنے لائیو دیکھ رہے ہیں, خدا کا کلام آپ کو بیان کرتا ہے. خدا کا کلام آج آپ کو حوصلہ دے رہا ہے. خدا کا کلام جو تسلی کا سرچشمہ ہے, آج وہ آپ کو کہتا ہے فوکس آن می. وہ کہتا ہے اپنی آنکھیں دنیا کی چیزوں سے ہٹا کر میری طرف لگا لے. کیونکہ میرے عزیزوں, دنیا کی چیزوں پر, مشکلات پر دھیان لگائیں گے, اگر بیماری پہ ہیں بیماری کو دیکھتے رہیں گے تو سوچیں گے کہ شاید میں مر ہی نہ جاؤں اس بیماری سے. بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں, کہتے ہیں یہ بیماری شاید مجھے مار کے ہی جان چھوڑے گی, اور جب اپنی آنکھیں بیماری پر, مشکل پر, پرابلم پر لگا لیتے ہیں تو کیا ہے, ڈگمگانے لگتے ہیں, ڈوبنے لگتے ہیں. لیکن آئیے آج خداوند کے کلام میں سے ہم سیکھیں گے when we put our eyes on God, جب ہم اپنی آنکھیں خداوند کی طرف لگاتے ہیں تو کیسے خداوند ہماری زندگی کے اندر معجزات کرتا ہے. آئیے میرے ساتھ متی کی انجیل اس کا 14واں باب چیپٹر نمبر 14 نکالیے, اور اس میں سے خدا کے کلام میں سے 22ویں آیت سے لے کر
33वीं आयत खुदावंद के कलाम में से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हमें एक वाक्या, एक पैसेज नजर आता है और यहाँ पर लिखा है, और ये वाक्या जो है राइट आफ्टर, एक बड़े मिरेकल के बाद एन अदर मिरेकल हमें नजर आता है। और मेरे अजीजों, ये क्यों है? बिकॉज आवर गॉड इज अ मिरेकल वर्किंग गॉड। ये इसलिए है क्योंकि मेरा और आपका खुदा मौजज़ात का खुदा है। कितना का ईमान है आपका खुदा मौजज़ात का खुदा है? तो आइए जोरदार तालियां उस मौजज़ात के खुदा के लिए बजा दीजिए। मत्ती की इंजील उसका 14वां बाब, चैप्टर नंबर 14, 22वीं आयत से लेकर 33वीं आयत तक खुदा के कलाम में से आपके लिए पढ़ूंगी। यहाँ पर लिखे, और उसने फौरन शागिर्दों को मजबूर किया कि कश्ती में सवार होकर उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वो लोगों को रुखसत करे। और वो लोगों को रुखसत करके तन्हा दुआ करने के लिए पहाड़ पर चढ़ गया। और जब शाम हुई तो वहां अकेला था, मगर कश्ती उस वक्त झील के बीच में थी और लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा मुखालिफ थी। और वो रात के चौथे पहर झील पर चलता हुआ उनके पास आया। शागिर्द उसे झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे कि भूत है, और डर कर चला उठे। यीशु ने फौरन उनसे कहा, खातिर जमा रखो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उससे जवाब में कहा, आए खुदावंद, अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। उसने कहा, आ। पतरस कश्ती से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा, मगर जब हवा देखी तो डर गया, और जब डूबने लगा तो चला कर कहा, आए खुदावंद, मुझे बचा। यीशु ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और उससे कहा, आए काम में तकाद, तूने क्यों शक किया? और जब वो कश्ती पर चढ़ आए तो हवा थम गई, और जो कश्ती पर थे उन्होंने उसे सजदा करके कहा कि यकीनन तू खुदा का बेटा है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाई से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे चीज़ें इस पैसेज के अंदर हम देखते हैं कि ये हवाला हमें नजर आता है कि यीशु जो है वो अपने शागिर्दों को कहता है कि तुम पहले जो है वो चले जाओ। और यीशु वहां पर क्या है? दुआ कर रहा है, तन्हाई के अंदर है। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही वो कश्ती झील में थी तो लहरों से डगमगाने लगी। और क्या लिखा है? क्योंकि हवा मुखालिफ थी। मेरे अजीजों, यहाँ पर हमें एक सिचुएशन नजर आती है, एक ऐसी सिचुएशन जहां पर हमें तूफान नजर आ रहा है। और तूफान के अंदर क्या है कि कश्ती जो है कभी इधर को जा रही है, कभी उधर को जा रही है, डगमगा रही है। और साथ लिखा है हवा मुखालिफ थी। जो एयर थी, जो हवा थी, जो विंड जो थी, वो उन लोगों के ऑपोजिट डायरेक्शन में थी। मेरे अजीजों, माइट भी हो सकता है कि आज आप इस तरह से किसी समुंदर के बीच में तो नहीं है, बट यू आर सफरिंग फ्रॉम अ सिचुएशन। आप एक ऐसे हालात में से गुजर रहे हैं, आपकी जिंदगी में ऐसा तूफान है जहां पर आपकी जिंदगी की कश्ती डगमगा रही है। और जैसे उन लोगों के मुखालिफ हवा थी, माइट बी देयर इज एन ऑपोजिशन अगेंस्ट यू। आपके भी मुखालिफ कुछ लोग हो सकते हैं जहां पर आप काम करते हैं वहां पर आपके मुखालिफ लोग हैं। हो सकते हैं आपके घर के अंदर इब्लीस ने कोई कड़वा बीज बोया है,
مخالف ہے. لیکن کیا ہے میرے عزیزو, کلام میں لکھا ہے جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو کون ہمارا مخالف ہو سکتا ہے. آج میں ایمان کے ساتھ کہتی ہوں, اگر آپ اپنی آنکھیں مشکلات سے ہٹا کر, اگر آپ اپنی آنکھیں طوفانوں سے ہٹا کر زندہ خدا پر لگا لیں گے تو چاہے کتنا بھی بڑا طوفان کیوں نہ ہو وہ یسوع نام سے تھم جائے گا. ہاللیلویا, ہاللیلویا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا. ہم گیت گاتے ہیں, زبور گاتے ہیں. پچھلے سنڈے ہم فزیکلی چرچ میں تو نہیں تھے لیکن لائیو ہم نے عبادت کو اٹینڈ کیا. کوائر نے جتنے بھی زبور گائے, ورشپ کی, کتنے موجود تھے, کتنوں کو برکت ملی. ہم موجود نہیں تھے لیکن ورشپ سے بڑی برکت ملی. ہم زبور گاتے ہیں, گیت گاتے ہیں. کیا گاتے ہیں؟ آپے اوپروں ہاتھ ودا کے مینو رب بچاوے گا, اوہ ڈونگے پانی وچوں مینو کھچ لے آوے گا. اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں او زور میرا ہے. کتنوں کا زور یہوہ پا خدا ہے. اگر آپ کا زور یہوہ پا خدا ہے تو آئیے مشکلات کی طرف مت دیکھیے, مصیبتوں کی طرف مت دیکھیے, بیماریوں کی طرف مت دیکھیے, بلکہ اپنی آنکھیں یہوہ پاک کی طرف لگا لیجئے اور کہیے میری مدد خدا کی طرف سے آئے گی. ہاللیلویا, ہاللیلویا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا میرے عزیزوں. ہوا ان کے مخالف تھی. اور کیا ہے, جب خداوند آپ کے ساتھ ہے تو کون آپ کا مخالف ہوگا. صدرک میثق عبدالنجوم کو آگ کی بھٹی میں ڈالا گیا, کون وہاں پر خدا گیا؟ خدا وہاں پر خدا گیا. دانیال کو شیروں کی غار میں ڈالا گیا, خدا نے شیروں کے منہ, لیکن دانیال کی آنکھیں شیروں پر نہیں تھی. کلام میں لکھا ہے دانیال شیروں کے ساتھ سو گیا. جو شیرہ تو ڈر رہا ہوندا نا تو ایک منٹ کے لیے بھی اپنی آنکھیں نہ بند کرتا. وہ اس لائن ڈین کے اندر ان شیروں کے ساتھ اطمینان میں تھا, تسلی میں تھا. کیوں اطمینان اور تسلی میں تھا؟ کیونکہ دانیال شیروں کو نہیں دیکھ رہا تھا, اس مشکل کو نہیں دیکھ رہا تھا کہ میرے سامنے تو بڑے شیر ہیں. وہ خدا کی طرف دیکھ رہا تھا اور اس کا ایمان تھا کہ میرا خدا ان شیروں کے منہ بند کر سکتا ہے. ہاللیلویا. اس لیے آج صبح میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں, whatever problem you are suffering from, جس بھی مشکل میں سے آپ گزر رہے ہیں, آج خداوند خود چل کر اس طوفان میں آپ کے پاس آ رہا ہے. جیسے اس کہانی میں, اس سٹوری میں, اس پیرابل میں, اس میریکل میں ہم نے دیکھا کہ یسوع پانی پر چلتا ہوا ان کے پاس آیا. پہلے تو وہ ڈر گئے لیکن پھر پہچان لیا کہ یسوع ہے. اور کیا ہوا؟ پترس نے کہا اگر تو مجھے حکم دے تو میں بھی پانی پر چلوں. یسوع نے آگے سے یہ نہیں کہا نہیں نہیں نہیں, صرف میں کر سکتا ہوں پترس, تو نہیں کر سکتا. کیونکہ میرے عزیزو وہ کہتا ہے تم مجھ سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے. وہ کہتا ہے میں اپنا اختیار تمہیں دیے چاہتا ہوں کیونکہ وہ میرا اور آپ کا باپ ہے. اور کلام میں لکھا ہے تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا آسمانی باپ تم کو کیوں کر نہ دے گا. ساری برکتیں, سارے معجزات خداوند آپ کو دینا چاہتا ہے. اور کیا ہوا کہ پترس کو یسوع نے کہا آج یسوع آپ کو بلا رہا ہے. Your miracle is waiting for you. آپ کا معجزہ آپ کا انتظار کر رہا ہے. اور جیسے ہی پترس نے پانی پر چلنا شروع کیا, as long as Peter was looking at Jesus, جتنی دیر پترس یسوع کو دیکھتا رہا وہ پانی پر چلتا رہا. لیکن جیسے ہی جیویں انہیں ادھر ادھر
लहरां नूं वेखना शुरू किया, डूबने लगा। यही हाल आज आपका है मेरे अजीजों। यीशु आपके साथ है, यीशु आपके दरमियान है, लेकिन फिर भी आप अपनी आंखें यीशु से हटाकर, अपना ध्यान जिंदा खुदा से हटाकर दुनिया की मुश्किलों पर लगा लेते हैं, दुनिया की मुसीबतों पर लगा लेते हैं, अपनी बीमारी पर, अपनी तंगी पर लगा लेते हैं, और फिर वही बीमारी आपको मारना शुरू कर देती है। आइए आज अपनी आंखें बीमारी से हटाकर, तूफानों से हटाकर, तूफानों को थमा देने वाले मसीहा पर लगा लीजिए। हालेलुया। और क्या है, जैसे ही पतरस ने लहरों को देखा, डूबने लगा। अगर आज आपकी भी हालत ऐसी है, यीशु से ध्यान हटाकर लहरों पर, तूफानों पर लगा लिया है, डूब रहे हैं, तो आइए उससे पुकारिए, उसे कहिए, आए यीशु नासरी मैनू लोड़े तेरी, घिर गया मैं तूफानां विच मैनू लोड़ तेरी। अगर आज आप तूफानों के अंदर घिरे हुए हैं, मुश्किलात के अंदर घिरे हुए हैं, आइए यीशु को पुकारना शुरू कीजिए। आइए लहरों की तरफ मत देखिए, पानी की तरफ मत देखिए, तूफान की तरफ मत देखिए, यीशु को देखिए। अगर यीशु पर ध्यान रखेंगे तो आपकी जिंदगी मौजज़ात से भर जाएगी। हालेलुया। और फिर क्या हुआ, जब डूबने लगा तो चलाकर कहा, ए खुदावंद मुझे बचा। और मेरा और आपका खुदा रहम और तरस से भरा हुआ है। जब भी आप उससे पुकारेंगे वो आपकी सुन लेगा। और जैसे ही पतरस ने खुदा को पुकारा, उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसको बचा लिया। अगर आज आप चाहते हैं कि खुदावंद आपको बचा ले, आइए खुदावंद को पुकारना शुरू कीजिए, क्योंकि कलाम में लिखा है, उसका कान भारी नहीं कि सुन ना सके, और उसका हाथ छोटा नहीं कि बचा ना सके। और फिर हम देखते हैं कि क्या हुआ। उसने कहा, आयका में तो कहा, तूने क्यों शक किया। अगर आपकी जिंदगी में भी इब्लीस ने किसी भी तरह से डाउट को पैदा किया है, शक को पैदा किया है, शक एक समंदर की लहर की तरह है। मेरे अजीजों, आज काम एतकादी को दूर करके अपनी जिंदगी में भरोसे को ले लीजिए। खुदा पर भरोसा कि मेरा खुदा सब कुछ करने की कुदरत, ताकत और जोर रखता है। और फिर क्या है कि जब वो कश्ती पर चढ़ाए तो हवा थम गई। जब आपका हाथ खुदा के हाथ में होगा तो कितनी भी हवाएं आपके मुखालिफ क्यों ना हो, वो सारी मुखालिफ हवाएं यीशु नाम से थम जाएंगी। कितने चाहते हैं आज सारी मुखालिफ हवाएं यीशु नाम से थम जाएं। हालेलुया, हालेलुया। और फिर हम देखते हैं जो कश्ती पर थे, उन्होंने उसे सजदा करके कहा, यकीनन तू खुदा का बेटा है। मेरे अजीजों, ही इज द लिविंग सन ऑफ गॉड। वो खुदा का जिंदा बेटा है, जो मेरे और आपके लिए आया, जो मेरे और आपकी जिंदगी में रहना चाहता है, बसना चाहता है। आज लेबल के नाम के मसीही ना बनिए, बल्कि अपने अंदर उसके बेटे को, उसकी मोहब्बत को, उसकी माफी को ले लीजिए और अपनी आंखें जिंदा खुदा पर लगाइए। और मेरे अजीजों, और कहना शुरू कर दीजिए, मेरी मदद नु रब आप आया जिसने धरती आकाश बनाया। वो खुद आपकी मदद के लिए आएगा। आइए, मैं चाहती हूं ज़बूर 121 हम मिलकर इस ज़बूर को पढ़ेंगे, उसकी पहली 8 आयत और 8 की 8 आयत। मेरे अजीजों, आज अपनी आंखें खुदावंद की तरफ लगाइए अगर आप चाहते हैं कि वो आपको बरकत दे। और लिखा है, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुम्मक कहां से आएगी। मेरी कुम्मक खुदावंद से है, जिसने आसमान और जमीन को बनाया। वो तेरे पांवों को फिसलने ना देगा, तेरा मुहाफिज ऊंगने का नहीं। देख, इस्राएल का मुहाफिज ना ऊंगेगा
ना सोएगा। खुदावन तेरा मुहाफिज है, खुदावन तेरे दाहिने हाथ पर तेरा साएबान है। ना आफताब दिन को तुझे जर पहुंचाएगा, ना महताब रात को। खुदावंद हर बला से तुझे महफूज रखेगा, वो तेरी जान को महफूज रखेगा। खुदावंद तेरी आमद और रफ्त में अब से हमेशा तक तेरी हिफाजत करेगा। आइए बुलंद आवाज से कहिए आमीन। मेरे अजीजों, जो अपनी आंखें खुदावंद की तरफ लगाते हैं, फिर मेरे अजीजों उनको घबराने की जरूरत नहीं कि आपकी कुम्मक कहां से आएगी। आपकी कुम्मक खुदावंद है जिसने आसमान और जमीन को बनाया, और वो आपको कहता है कि वो तेरे पांव को फिसलने ना देगा। तेरा मुहाफिज ऊँघने का नहीं। मेरे अजीजों, आपका प्रोटेक्टर, आपका मुहाफिज, आपकी हिफाजत करने वाला ना ऊँघता है ना सोता है, बल्कि वो आपके लिए जागता है ताकि आप महफूज रहे, ताकि आप उसकी पनाह में रहे। और फिर 5वीं आयत बड़ी खूबसूरत, बजाय कि आए हम कहे तेरा मुहाफिज, बल्कि आए मिलकर कहेंगे खुदावंद मेरा मुहाफिज है, खुदावंद मेरे दाहिने हाथ पर मेरा साएबान है। और फिर हम देखते हैं कि आफताब जितनी मर्जी गर्मी हो तुझे दिन को जर ना पहुंचाएगा। ये उसकी डिवाइन प्रोटेक्शन है कि इन द डे यू विल बी प्रोटेक्टेड। दिन में भी आप महफूज रहेंगे और रात को भी महफूज रहेंगे। और 7वीं आयत में लिखा है खुदावंद हर बला से तुझको महफूज रखेगा, वो तेरी जान को महफूज रखेगा। आपकी जान को महफूज रखने वाला एक ही है। आइए अपनी आंखें उस पर लगा लीजिए, आइए अपना भरोसा उस पर रख लीजिए, आइए मदद के लिए उससे पुकारिए। अगर मुसीबत में है, बीमारी में है, मुश्किलात में है, तंगी में है, आपकी कोई लड़ाई है, झगड़ा है, जंग है, आइए अपनी जंगों को यहोवा पांव के हाथ में दे दीजिए। अभी हम बड़ा खूबसूरत गीत गा रहे थे, अगदा सतून बन आगे आगे चलेगा। जब वो आग का सतून बनकर आपके आगे आगे चलेगा, तो जो भी चीज आप पर हमला करने आएंगी, जितनी भी मुखालिफ हवाएं क्यों ना होंगी, खुदावंद उनको जलाकर भस्म कर देगा। हालेलुया। और फिर 8वीं आयत, खुदावंद तेरी आमदो रफ्त में। मेरे अजीजों, इस्राएली अपने बच्चों को जो है वो दुआ याद कराते हैं, और वो दुआ क्या है? खुदावंद तुझे महफूज रखे और तुझे बरकत दे। खुदावंद का चेहरा तेरी तरफ मतवज्जो हो। खुदावंद का चेहरा मतवज्जो होना यानी उसकी सुपरनैचुरल फेवर आपके साथ हो। अंदर आते मुबारक, घर से बाहर जाते मुबारक। हम अपने वर्शिप टाइम में इंग्लिश का बड़ा खूबसूरत ब्लेसिंग सॉन्ग है, वो सुनते हैं, और उसमें क्या है लिखा हुआ है कि खुदा की फेवर बी अपॉन यू एंड योर थाउजेंड्स जनरेशन, कि खुदा की फेवर आपके साथ, बल्कि आपकी आने वाली 1000 नस्लों के साथ। और फिर उसके बाद है एंड टू योर फैमिली, और आपके खानदान के साथ, एंड टू योर चिल्ड्रन, और आपके बच्चों के साथ, एंड देयर चिल्ड्रन, और उनके बच्चों के साथ, अब से अब तक होती रहे। आए बुलंद आवाज से कहे आमीन।